sa akon kabugtuhan, himata kang kaparentihan, mga kaibigan, ako nagapag-abi-abi sa inyo, kabayad nga adlaw sa inyo tanan. Ang sa amon pamilya, pito kami nga magburugto kang mag-asawang Juan Gordon at Magdalena Umalyaw. Both deceased. Tumadok kadya nga baryo Barangbang. Ang darwa naman kamagurang kabugto Jose Cagbinyang, all deceased. Sinire Kalibaynan sa amon magburugto. Ang iba naman nga bugto, si Teresita, Carmelita, ako, kag si Ben Erna. Pamilyado, kag Mike Kabataan, kag Kaapuan. Sinire ay nakatapos ng kursong Bachelor of Science in Commerce at St. Anthony's College, San Jose, Antique in the year 1986. May 6 ka mga kabataan, si Joy Dalin, si John Ray, si Charles Christian, ang kapid nga Resalin kag Christy kag si Warren. Sa iya tiayon nga bana si Ginoong Ricarte Marpil. May 5 ka kaapuan, 2 sa Manila kag 3 rigya sa Barangbang. Bakas, maasikaso sa pangabuhi, wala nagapabaya. Na-confine sa Don Benito Hospital sa Iloilo na operahan para sa mayuma disease. Sige, pabulong, balik-balik sa ospital, mga 2 o 3 ka bisis. Nabatyagan naman ang iya kalisod. We feel the pain inside her, which also breaks our heart. Her passing will mean complete separation from us and family and friends. Her absolute departure will bring us sadness and anxiety. To all, and we are hard to accept it. But that is what is life is. Ming, I bid you goodbye. We will miss you now and in the days to come. Your good deeds will stay in our heart forever. We will not forget you. Love, Doisri and family. Kami nagapasalamat sa inyo tanan, mga kaparitian, kay nablusan, amiga kag amigo, sa inyo bulig, sa pagpangamuyo, kag suporta sa among kalisod. Duro gid nga salamat. I want to thank you, all of you, for being here.
to honor the life of Auntie Neri Gordon Marfil and share memories about many ways she enriched our lives. For those who may not know me, ako gali si Dayday. Kung tawgon ni ako ni Auntie is Inday. Sa nadumduman ko lang si Auntie sang unang nag-grow up ako sa Mindanao. So pag silo namon dito sa barangbang sa balay ni Lolo, si Auntie tama ta naka-caring. Tapos dumduman ko kato nga si Dongdong ginbanyusan na si Dongdong bilog na lawas kang bait na naso ginbanyus Auntie ay daw naglain kato ang pangatsyag ni Dongdong kato. Tapos ginbanyusan na, tapos ginmassage na. Tapos fast forward, banding man kami ni Auntie kari sa takas. Gatukad ako sa takas, tapos booking ko rin as Auntie nga daron ko kung magtukad ako sa takas. Tapos pala dara ka kang bugas, tapos dara ka kang dapli, kung lang dapli kasi agaba dara ako kang hawol pinakas. Tapos ito ginaluto namon dito sa sa kamalig sa balay nanda. Tapos kung maguli ako, may mga dara ako kung lang mga saging. Tapos ang imaw kami kana ni Auntie magdulhog liwat pagto sa sa barangbang. Tapos storya kami kang mga kung ano lang, mga labay-labay. Tapos ang one time man niya hindi ko madumduman kay Auntie nga manawag ta na ka na ako na Inday, dapli mo dyan. Tapos ginahambal ko ko na nung dapli, tapos ko kumpul dyan ka dara ka yaong ang tudya nga dapli rugya. Tapos istorya kami kisa ni Ate Celine kung kuti kamusta dyan si Auntie nga nagaano rin si Auntie nga matyagon ta na kang sakit na kamusta dyan si Auntie. Tapos mambal si Ate ka na nga okay man ta na day kisa kung nagaraga bangon ta na ka na. Tapos kung maano na si Dongdong batian na nga wati mo si Dongdong yan. Tapos si Dongdong sige kaubo, ginatawag na si Ate nga Lin si Dongdong gaubo diin ikaw gaubo si Dongdong. Yung bang mga care ni Auntie nga di mo ron ma-feel, di mo ron mabatyagan. Tapos fast forward, one time man nga nag-uli ito si Christy sa ngagin papauli ko si Christy, hambalan ko tin kung ko karay uli ikaw tin kung ko karay para malipay si nanay mo tin kung ko kara pa nga lisensya sa amo mo. Kung pasugtan ka o kung hindi, basta ihambal mo sa amo mo nga kung pwede ito gra nakaw kang pinaka mga 1 week lang nga maguli ikaw. Tapos amo to nga pasalamat man ako nga nakauli man si Christy kato nga mga July yung naguli si Christy. Tapos amo to nga night before kang flight ni Christy, amo to gintawgan ko si Auntie, yung Auntie kay si Auntie sa veterans, ang ko Auntie diyan si Christy paulion ko diyan tiya kung ko karaay para nga may maano kanimo, may imaw kanimo rig yan sa veterans. Wala that time nabatyagan ko man kato nga wa man tanati may bata nga nag-asikaso ka na rito. So patong si Ana lang ang nagaano ka na dito. Tinabatyagan ko man lakon lakon si nanay man balari aaw nga wala ti bata nga sa pupo ka na sakit man batyagon. So amo to gin-force ko si Christy nga uli gawtin makita mo lang si nanay mo, mapabatsyag mo lang kay nanay mo nga
ang pagpalangga mo lang, kag pag-care mo ka na, bisan in few days lang. Tapos amo to, nagtawag si auntie ka na ako, naday ko nakaray, salamat giday. Nakaray, anong oras flight ni Christy, anong oras landed ni Christy, amo to, ginambal ko ka na. Kung kukaray, wala talang ni dyan, ay mauli lang tana rin dyan, kung kukaray, misis nakawans na sa NBI ron tana. Kaya mo to, na-feel ko man ka, nakita ko man sa ano ni auntie, sa boses, na nga, happy tana. Kag, daw ano bala siya, daw alive bala siya. Tapos kung ipaagi ko kay pani ang pagpadara ng kwarta kay auntie. Tapos kung ko kaya ipasa to kay auntie ang kwarta nga padara ni ano ni Christy ni ko karay. Tapos tawag dayon na si auntie kanakon nga day salamat day. Jaron kanakon ang kwarta. Tapos karay, kung bakal mo kung ano ang karanon mo, gusto mo makaon, kung magpakabakas ka, magpaka-strong ka, auntie. Kung karay, always ka sa prayer ko. Tapos karay, one time nga naman, to nga nag-ano si Christy, nga ginbuligan ko si Christy Rugia. Amo to nanawag man ta na kanakon, ay nag-message na kanakon ko na day ko nakaray masarigan ka, ugid salamat day ko nakaray ginbuligan mo si Christy. Pero auntie, kung sa diin ka man ka dyan, auntie, hindi ka lang magkabalaka kay Christy Rugia. Ay ginaguide ko man ta na Rugia, auntie. Tapos ang one time ang kato nga sa hambal ko kay auntie kana kung kutiyong ko karay nga nagasakit to ang busong na kutiyong ko agto ko sa sa hospital tiyong ko karay para nga at least may kanimo kung ko karay kung magsakit may doktor nga mga nurses nga kanimo mag-asikaso ko karay. Tapos hambal na kanako dita ako magangto sa sanusiday. Pati mapariho ako kay nanay mo. Yung mga na-feel ko mga hindi man lahat si auntie gusto nga magsunod kay nanay. Pero ginambalan ko tanawang ko pakabakod ka lang, auntie. Pero may ka sa prayer ko, may himala, may miracle lang Ginoo. Pero di ginatong so auntie, sa liwat auntie, kung sa diin ka man ka dya auntie, kabay nga, happy ka na, upod kay papagad, nagkita ayron ka mo dyan ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lula. Until we meet again, auntie. May you rest in peace. We miss you, auntie. Merry Christmas! Muchos gracias! Ano pa? Next year may Christmas pagit kami nga nakrako. Hello po, Lola. You are one of the kindest and most loving souls I've ever known. You were a woman of deep faith, always close to God, and being around you always made me feel safe. I still remember nung bata pa ako nung pinalagaan niyo po ako. It was the only one precious moment I spent with you. During my ATA's graduation, I had to be brought home because I got sick from the long travel. I was worried because my dad was still at the event and I didn't know who would take care of me. But when I got home, you were there. You prayed for me and you comforted me with so much love. It was one of those moments that reminded me how much love can give. Even after we went back to your province, you never stopped thinking about us. You would always ask how we were feeling and remind me that I was strong, like my mom, and that I would get better.
Lola, I'm so sorry because I wasn't able to visit you back and take care of you the way you took care of me. But I promise to make you proud and honor her vision. I'll take good care of Mama Jehu and I'll keep striving to get better. Thank you to Lola for the prayers and the love you gave me. May you find peace and your love will always stay with you. To my Lola, Neri. She was a loving grandma. She used to chat or call us all the time and always wish us the best. She never forgot to greet us on every birthday, even when she was battling cancer. She would always send us long messages about how proud she was of me and how she wished me all the blessings the Lord has to give. Even though I graduated late, she was still proud of me and remained the proudest of all. That's how warm she was, even when we were far from each other. Thank you, Lola, for always motivating me. Thank you for the love and care that reached us from miles away. Thank you kasi hinintay mo ako bago ka umalis. Kahit na nahihirapan ka na nung time na bago tayo magkita. Lumaban ka para lang mahintay at makita ako. Para masabi mong proud ka sa akin kasi graduate na ako. Na proud ka kasi graduate ang apo mo. Alam ko, sabi ko babalik ako para ipagluto ka ulit. Pero hindi mo na ako naantay. Pero okay lang. Basta alam ko na hindi ka na nahihirapan kasi kasama mo na si Papa God. She had a 3-year battle with cancer, but she remained the strongest soldier. And she will always be someone we'll look up to. Lola, your love, strength, and kindness will forever stay in our hearts. We'll continue to live with the lessons you've taught us. To be strong, to be kind, and to always have faith in God. You may have gone ahead, but your memory will always be with us. We love you so much, Lola Neri. Thank you for everything. Rest well with the Lord. Nay, I miss you. Mamiss ka gid naman. Nay, durugin nga salamat sa imong pagsuporta, sa imong pagpalangga, sa imong nga guide. Nay, durugin nga salamat sa mga panahon nga ginpakita mo kanaman nga strong ikaw sa imong pagsuffer kang imong nga sakit sa malawit nga panahon. Ginpakita mo kanaman nga ginakaya mo para maimo pa kami. Nay, durugin nga salamat sa imong nga pagpalangga. Mayan nga gabi kaninyo nga tanan, nagkapasalamat kita ko kaninyo nga tanan sa inyong nga presensya kapag unong ka namin ka dyan sa amin nga kalistanan sa pagkadura kang amin nga nanay nga si Neri Corton Marfil. Sa mga kabugtuan kong all throughout her 3 years battling of cancer, dyan git ka mo nag-alaga kay nanay kag nagpakita ang physical affection kay nanay. Thank you very much sa inyo. Kay Tito Carte, salamat kay Tito Carte sa pamalangga mo kay nanay kag pagbantay ka na. Kag sa mga kabugtuan ni nanay, sa mga prayers niyo, sa mga pakaisa ko, thank you so much sa tanan-tanan, sa mga financial kag emotional support niyo. Salamat kid Balbit nga salamat kaninyo nga tanan. Kag sa mga relatives at mga friends ni nanay, salamat kid kaninyo nga tanan. My mother was many things, strong, kind, loving, and above all, a fighter. She was affectionately known as Amazona, Miriam, or Lola Orig. Names that reflected not just her personality but her spirit. So nakita gid natin tanan ang kalakas ng spirit ni nanay nga magbato para sa mga pinalangga na dahil sa kabuhi, para ka naman ng mga kabataan na para sa mga kaapuhan na. These weren't just nicknames, they were symbols of the courage,
willpower, and fierce love that defined her life. She stood by her children no matter how difficult life became. Through all the trials, uncertainty, and pain, she stayed close. Firm as a rock, loyal as a mother can be, her family was an anchor for her priority and her purpose. She put us above all this even when it meant sacrificing her own comfort or dreams. I never questioned the path she took because behind every decision, whether right or wrong, was a heart full of love and courage. She was a mother in the truest sense, not just in name, but in action, in sacrifice, and in strength. She showed us every day what it meant to love deeply, to protect fiercely, and to carry on even when the world felt heavy. Even in her final days, she never stopped fighting. Her body may have been tired, but her heart, her will remained strong. She held on because of us, because she wanted more time, more moments, more memories with her children and grandchildren. It's a kind of love that doesn't fade, the kind of woman she was. She showed us that being a mother isn't being perfect. It's about being present, being real, being brave enough to admit when you're wrong, and strong enough to make it right. And for that, she is more than earned the title mother. Today, we remember not just her struggles, but her victories, not just her pain, but her joy, her laughter, her warmth, her unwavering love. Those are the things we carry with us. We will miss her beyond words, but we will carry her legacy in our hearts. How we love, how we forgive, how we fight for what matters. Nadumduman ko ang hambal kanakan kang akan nga bata na panganay pag bisita na kay nanay. Nag-heart-heart talk sanda ko nun ni nanay. Ang hambal ko nun ni nanay ka na. Kaya siguro ako naging ganito. Kasi marami akong pagkukulang. Ako na rin ang bali nanay. And my daughter said, I don't think so, Lola. This is not the reason of death. It has nothing to do with what is going on right now. Your past, it has nothing to do about it. Everyone gets mistakes. Everyone is not perfect. So don't think about it, Lola. Huwag mong isipin kung ganyan. Dahil kung talagang ikay maraming kakulangan, hindi ka aanoy ng mga anak mo. But as you can see, yung mga anak mo nandyan lagi sa iyo, nagmamahal, mahal na mahal ka nila. Kaming mga apo mo, mahal na mahal ka namin. You're more than a perfect Lola for us, and I'm sure ganun din sa mga anak mo. And my daughter is right. I have never questioned my mom's life. I have never think na may kakulangan siya or whatever. All I can see how she fought for everyone, for her children. Paano kita na nakipag-fight sa lahat ng bagay para ka naman, para sa mga kabataan na, para sa mga apo na. Isa nasta sa urihi kang anang kabuhi, makita naman ang kasakit na, bisan sobra-sobra ang sakit na batyagan na, she kept holding on para lang daat ka naman, para maimaw na pa kami kag ang mga apo na makita ng pagpabawal nanda.
My daughter told my mom that, Lola, ang isipin mo lang po maggaling para makasama mo pa kami. You'll be better, Lola, and we need to pray for this. And don't think about anything kung ano man lang mga nangyari nung mga unang panahon or whatever in the past. Parang na dunduman ko kay nanay on the time she was a catechist in school. Nagkatekista si nanay mo. I just forgot what year was that. And before we go to sleep, permi kita permi kami dalawa karaga kanta kang yung song laro sa church song, kahanga-hanga ang iyong pangalan. Daw mo kita nga ng favorite mo, ginaliwan-liwan kita na namin kada gabi antes magturo. Tapos ang sarap ang maano ko permi kay nanay. Namimiss ko sa kanya. Every time magtawag ako or magtawag tana, sara lang karapirmi ang na intro na, "Hello Bem, kamusta ka dyan? Mayad man kami dyan Hindi pa man ako makapamangkot ka na mahambal dayon ta nakaranga. Mayad man ako dyan mayad man kami dyan." So right away she is giving me assurance na okay lang sila. I don't need to worry about everyone, because everybody's okay. Kasi syempre na ni nanay ako rayo ako, hindi man ta na gusto nga magpermi ako mag-worry about them. So amo kita ta na permi si nanay, halin ka una. And I've never seen my mom cry in front of me. Nabatian ko lang sa mga ko, sa mga relatives naman dyan sa compound. Naggahibi ko na si nanay. But she never showed me this. Not even once. Siguro gusto na ipakita ko na akin. She is very strong. She is a very strong woman. She wanted me to become like her. Gusto na ipakita how strong she was to me. Kasi siguro ako ang panganay. Gusto na maging strong man ako para sa pamilya. Nambal ko gani, never ko kita mo sana nakita na nag-complain ka na akin. Isa magtawag ako kura ka na. Lately na lang na siguro hindi rin kita nakakwanta. Yung mambalanta na hindi rin ta nakakwanta. But as much as possible nakita ko kay nanay kaysa kung may napatyagan tanang yung pagkadmayad. Ginaano na lang na nga hindi na mahambal ka na akin. Mahambal tanang nga magpuway anay tana, hindi ta naka-istorya. So ita nagambal ka na akin. Mahambal ka niya kung makapirmi ka na nga tinay. Naagto tayo sa ospital, agto ko sa ospital may batyagan ka, umiyata na turay. May bulong ta na sanda dito para mambal ta na karang hindi lang nakapoy rin ako. That's the mga last moment na ni nanay yun. So ako parang hindi ko anong himuon ko pa na, because I always listen kung anong gusto na. I always ask her gusto na o hindi na gusto before I make my decision. Tanang kita na ginapa-decide naman ba sa kawalingan na. Tanang ba ita na nakabatyag kung anong napatyagan na sa kawalingan na. Though sometimes I was insisting, ayan, tarang kita na sa ospital tilain ba ita na pag sa ospital, but my mother said, hindi rin ko
was very hard moment for us to see my mom in that situation. Until now, ang budlay, every time that it gets in my mind, it's really hard to get over that moment. How I wish, sabi ko nga, how I wish wala na naagyan ng amukarang pasakit. Because she had already too much in her life. But that's life. Ang ano kong gani. Kada sara ka natin may papel sa kalibutan. Kung amutan na lang ginita ko pang ginoo ka na ang papel. I'm sure God has another plan for her in next life. And I hope that would be an ending happiness for her. Mula lang ginapray for me to finally make my mom happy, real happiness. Ngayon, hindi na rin mabatyagan ng mga kasakit na nabatyagan na dito sa kalibutan. Thank you, Ginay, sa kabuhi nga gintaon mo ka na akin sa kaaraman, sa kagwapahan nga ginpamana mo ka na akin, sa talento, sa strong spirit nga ginmana ko kanimo. Tanan-tanan na salamat gid. I owe my life to you. Salamat gid nga na-experience ko ang paano mabuhi di sa kalibutan, whether good or bad. I owe my life to you, Nay, and I love you no matter what. And I miss you. I miss you every season here. Kita ko kanimo, oh Nay, dyan na, may snow. Sinanay ka na, mambal ka na ba? Minami ba? Pag autumn man, napagta ko na ang video. Mamiss gid naman ang tanan mo nga pag-like ng mga namin, mga pictures. Rest now, Nanay. You've done more than enough. We love you and we will always will. Balunon mo gid na yung amoy ng pamalanggap kanimo. Iyak na kinabuhi. 'Cause I know I just can't stay.